utiliser l'image d'une personne sans son accord. Non. Toute publication de l'image d'une personne suppose une autorisation préalable de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. Cette autorisation doit être expresse et spéciale. Ainsi, le principe est que le contrevenant qui publie l'image d'une personne sans y avoir été autorisé préalablement risque d'être condamné, soit par les juridictions civiles, soit par les juridictions pénales, si l'intimité de la vie privée de la personne a été violée. Il existe néanmoins des exceptions. Pour exemple, la Cour de cassation a admis que le consentement pouvait être tacite dans le cas des personnes photographiées dans le cadre de leur profession, telles que les mannequins. Autre exception admise, le droit à l'image peut être amoindri au nom du droit à l'information. Ainsi, lorsqu'une photographie illustre un sujet d'actualité ou historique, la diffusion de l'image ne pourra donner lieu à condamnation. Lorsqu'une personne a donné son autorisation écrite, peut-elle se rétracter? Cela est possible s'il avait été prévu des conditions dans cette autorisation et qu'elles ne sont pas respectées. Qui engage sa responsabilité en cas de violation du droit à l'image? Bien évidemment, la personne qui diffuse l'image engage sa responsabilité, quel que soit le support. Devant les juridictions civiles, la responsabilité sera recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Devant les juridictions pénales, la responsabilité sera recherchée sur le fondement de l'article 226.1 du Code pénal. En cas de violation du droit à l'image, ou si l'on vous accuse d'avoir violé l'image d'une personne, contactez un avocat afin que celui-ci vous informe sur vos droits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbalma malion anga foli be kata bela jelema kaufo kawale nyumando kaufo ka chesir la ka haketo nyina ufe nando na mogo min kasila anye sebenim bla ka fo amina kuma kartini na ko kambi anye sebenim flana min tugola anko ambalma ke min ka identité publiera amba condamné sabla sharia de be jiyan kono walasa ka hadamadenw ka an kisi baganyama o de ato sharia nunu ye benkanw ye u sigira ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ barrière ye walasa an kana taa balo sauvagea kɔnɔna la n'o tɛ n'a fɔra bɛɛ yɛrɛ k'i ka kiiri tigɛ hakila caman bɛ yen n'an taara a to fanga sira la n'an taara a violence sira la n'an taara violence verbale sira la caman bɛ se ka u yɛrɛ ka kiiri tigɛ nka diɲɛ bɛnkanw kɔnɔna la sariyaw nana walasa ka barrière don hadamadenw ka ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw ko la an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ loi tɛ foyi kama hadamadenw ka diɲɛlatigɛ balo cogo ɲuman kɔ o de y'a to n'i y'a jateminɛ anw minnu bɛ Europe yan i b'a ye san o san ou bien san tan o san tan ou bien wagati o wagati loi dɔ bɛ bɔ ka article kura créer ka bɛn ni hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo ye o tuma la an bɛ kuma kartini na ko kan bi ko boli kuma dɔn ka fisa ni sen ka di ye bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛli ye nin kartini na ko in a fɔra ka tɛmɛ ka sega kan k'a fɔ tuguni ka tɛmɛ ka na don a kɔlɔlɔ kɔnɔna la an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ wa an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi maaw sigilen don ka so k'u ɲɛ ci ko in kan n y'a fɔ n ko denmisɛnnin kɛlɛ tɛ maaw sigilen don ka so k'u mako bɔ ko in na dɔw b'a fɔ ko nɔ a nana u bɛ ka min don aw kunkolo la ne b'a fɔ aw ɲɛna n balimaw ko a nana de ko ka maliyɛnw bɛɛ identifier o ye kelen ye filanan ko wa ko dunanw bɛ maliyɛnw ka sɛbɛn ta maliyɛnw yɛrɛ bɛ lagosili kɛ n'o ye ko mali sɛbɛn sɔrɔ ka nɔgɔ u b'olu fɔ k'o don aw kunkolo la yanni u k'a fɔ ko ka mali document sécurisé moi je ne suis pas contre ko ka mali document sécurisé mais yanni u k'a fɔ k'u b'o kɛ argument ye
Mali intégrité territoriale ka sécuriser folo ni yɛrɛ tɛ maloyarɔ koyi anw ka jamana dugukolo bɛ yen an ka autorité sen tɛ se ka se yen aw ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ ko ɲina tɛ ba jakuma tɛ ba ka fugariya ma ko ɲina y'ale kin a da la ka taa Kayi ka taa bila Kidali an mako bɛ o de ka sécuriser fɔlɔ o kuma la jamanadenw ka hakɛ fana ka sabati o tuma la jamanaden bɛɛ kan ka dɔn loi sariya donda fɛ n balimaw carte nina ko ka Mali document sécuriser a dabɔra a kama document sécuriseli kama mais u y'a baara projet kɛ cogo min na document sécuriseli tɛ tuguni dɛ olu nana n'a projet ye cogo min u y'a exécuter cogo min na u b'a fɛ ka maliyɛn den bɛɛ de faga n'u y'a bɛɛ faga wagati min na o kuma la document na sécuriser u bolo yan'aw ka document sécuriser aw tɛ élection na mɔgɔ kelen ka voter siɲɛ 2 3 4 aw t'o bali fɔlɔ yan'aw k'an tɔɔrɔ ni carte nina numéro ko lielen ye passeport la aw tɛ su voteli aw t'o bali Mali la fɔlɔ yan'aw ka an tɔɔrɔ ni passeport numéro lielen ye carte nina numéro lielen ye passeport la aw tɛ wari dili ka mɔgɔw la voter aw t'o bali fɔlɔ yan'aw k'an tɔɔrɔ carte nina numéro lieli la passeport la jamana sanu min bɛ ka exploiter ni jamanadenw tɛ ka bénéficier a la aw t'o bali fɔlɔ aw tɛ faamaw ka suyɛni jugu bali fɔlɔ aw tɛ titre foncier jugu boli dabila boli bali fɔlɔ aw tɛ du permis fo boli aw t'o bali fɔlɔ polisiw ka 200 minɛ aw t'o bali fɔlɔ aw bɛna aw da jɔ anw de la bi k'o kɛ i n'a fɔ crime n balimaw ne préférela k'an si tigɛ sɛbɛn kɔnɔna la ko n kunkolo ka tigɛ ka bɔ n kan da la ne préférela ka dɔ bɔ n si la ka baara kɛ ni Hamadi ka sɛbɛn ye ka n ka denbaya balo denbaya min ka dahirimɛ dulonnen bɛ n na ka tɛmɛ ne ka taa ye ko ne balimamusow ne dɔgɔmuso ne denmuso olu ka taa sungurubaya kɛ ko ka du balo ne préférela ka baara kɛ ni Musa ka sɛbɛn ye ka n ka denbaya balo k'u ka identité ta ka n ka denbaya balo ka tɛmɛ ne den ne dɔgɔnin ko ka taa suyɛni kɛ ne préférela k'an si tigɛ ka bɔ sɛbɛn na ka tɛmɛ ne ka n balimaw ye ko olu bɛ taa ŋanamu ni yuruguyurugu ni dugukolo ɲagamiw ni communication fu ka kɛ missionnaire ye tubabu ka missionnaire ye bɛ ka kɛ faamaw ka missionnaire ye ka an ka jamana minɛ ka di juguw ma ne préférela ne ka do tigɛ ka bɔ n si la ka se ka balo hɔrɔnya kɔnɔna la n danbe kɔnɔna la ka tɛmɛ n ka dɔw ye sini olu ka taa kɛ missionnaire ye jamana suyɛni kama ka jamana nafolo suyɛn i bɛ k'a bɛna fanga la mun kun bɛ Karimu bolo mun kun b'a muso bolo nka Karimu n'a teriw u ye Mali sigi a sentigɛ samara kɔnɔna la a ye gestion kɛ ka tɛmɛ o de y'a to n b'a tɔgɔ fɔ n balimaw an bɛna min fɔ aw ɲɛna carte nina ko in na an bɛ weleweleda bila maliyɛn cɛ n'a muso diaspora la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi tubabula Espagne Italie ko a koyi a tɛmɛna tulon kan a tɛmɛna musulaha kan an bɛ ka don a sɛbɛnma yɔrɔ kɔnɔna la n'an y'an sigi forontɔmugu mun b'u bolo o b'a so an bɛɛ ɲɛna carte nina ko kɔni a ye taa carte nina contrôle a identité enregistré yɔrɔ la faamaw tulo b'a la farafin minnu sigilen don machine kun na n'u olu de bɛ identification ninnu kɛ ka numérotation kɛ tubabu de sigilen don kɔfɛ olu de b'a valider c'est à dire que
i bɛ baara kɛ a bɛ komi secrétaire sigilen a bɛ dossier kɛ directeur bɛ bureau kɔnɔ a bɛ don a kan ka taa d'a ma directeur b'a valider anw ka Mali identité bɛ ka baara ten de. Attentat kɛlen Amérique 2001 olu de nana ni passeport biométrique ye olu de nana ni identification ye k'a imposer tubabula kan Europe kan Faransi y'a daminɛ 2006 mais a ma fɔ ko sécurité sociale numéro bɛ Faransi ya est-ce que u y'a ni passeport lié ɲɔgɔn na maa o maa n'i bɛ baara kɛ Faransi ya i identifielen don sécurité sociale numéro est-ce que a ni passeport numéro liélen don ɲɔgɔn na est-ce que a ni carte d'identité numéro liélen don ɲɔgɔn na Faransi passeport biométrique est-ce que ani élection carte électeur liélen don ɲɔgɔn na a ye bɔ ka galon tigɛ an ɲɛ a ye bɔ k'an tɔɲɔ maa m'a fɔ k'an tɛ carte ɲini a fɛ maa m'a fɔ ko k'an t'a fɛ Mali identité malien ka identité unique ka kɛ malien na mɔgɔ m'o fɔ mais an ko a kana wuli de kana i tɔrɔ an c'est-à-dire an ɲɛnama kan ka aw bolo ja an kan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ye réseau mɔgɔw aw b'a balo cogo dɔn ka ye réseau mɔgɔw aw b'a dɔn aw minnu sigilen don Kayi n bɛ appel lancer coordination régionale de la région de Kayi ma CADRECAF ka appel lancer fédération de tous les cercles qui se retrouvent dans les régions de Kayi Bafulabe Kenyeba Kayi yɛrɛ Yelimane Kita Nyoro Jema ali ni découpage kɛra ni Kita gouverneur sigira toujours région de Kayi administrativement en rattasselen do aw de bɛ k'aw de ka ressources ye tungarankew ye u y'aw ka jamana sanu bɛɛ u y'a ka jamana sanu bɛɛ labɔ hali sɛnɛkɛyɔrɔ t'aw bolo an bɛ ka balo tunga taga min na u bɛ k'o fana u bɛ ka tunga taga ni u bɛ ka o de fana tigɛ an na fɔlɔ ni marakaden ou bɛ kasongaden ou bɛ maninkaden ou bɛ bamananden n'i bɛ Europe n'i jiginna Mali la hali n'i ye galon tigɛ maaw bɛ da la k'a sababu kɛ complexe min kun b'u la ka na Faransikaw ma mais komi sisan u ye maaw dɔn k'u dɔnna kari u bɛ ka tɛmɛ ni taabolo dɔ ye u ka nin tɛ document sécurisé ye dɛ hasidiya de don document sécurisé li kɔ tɛ dɛ hasidiya de don an ma fɛn wɛrɛ fɔ denmisɛnninw minnu wulila ko anti nina u ma fɛn wɛrɛ fɔ diaspora mɔgɔ minnu wulila ko carte nina ko u ma fɛn wɛrɛ fɔ ko ka carte nina ni passeport numéro k'u bɔ ɲɔgɔn na wa bi la kuma tɛ dɛ bi la kɛlɛ tɛ dɛ maa minnu b'a fɔ dɛ k'a donna sariya kɔnɔ a dɔn ta bɔta tiɲɛ t'a la dɛ 2016 le 23 décembre 2016 consulat occupation min kɛra collectif main propre fɛ revendication fanba kun ye nin ye parce que réadmission ko nalen ko ka accord signé Europe Afrique jamanaw ka accord signé pour que u ka sɔn u ka jamanaden minnu mana minɛ k'u yɛrɛ filɛ ka taa ATT ka waati la bɛɛ y'a ye o projet bloquera IBK nana wari de trouplera ka fara a kan ka taa u tun b'o de négociation na ala bɔra fiɲɛ bɔra n'u u ka négociation hakilina ye jamanadenw révoltera mais wagati y'a sɔrɔ 2018 élection surunyara IBK il faut un deuxième mandat a ye Abdraman Silla ministre malien de extérieur a y'o o la boli ka na a y'a fɔ ɲɛna o kana joona joona ka na kuma marakaw fɛ mais yan'o ka se Mamadi Ali Bacili fɔlɔ de nana ka taa k'an sɔrɔ consulat la o wagati la ale kun bɛ ministre de urbanisme de la ministre de urbanisme bɛ taa mun fɔ comment on appelle dugukoloko ministre bɛ taa mun fɔ diaspora mɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya la o nana ka kuma n'an ye consulat la mais IBK ye fɛɛrɛ min kɛ a taara ni marakaya sira de ka Abdraman Silla y'o bila ka Mamadi Ali Bacili k'o bila ka na k'olu kana kuma Faransikaw fɛ u taara réunion kɛ Montreuil le 23 réunion kɛra Montreuil o don na min tɛmɛna ye maaw y'a ye maliyɛnw y'a ye
sabula u ka fɛɛrɛ ma passé an ye ɲɔgɔn sɔrɔ consulat kɔnɔna la TV5 du monde mɔgɔw nana k'an sɔrɔ yen France 24 mɔgɔw journaliste journaux mun tun taara k'an sɔrɔ a ka ca u kun ye BFM TV labɛn k'u bɛ na BFM TV kun mana na olu kun b'a fɛ ka na yɔrɔ jugu de ta France service de renseignement Paris service de renseignement directeur n'a ka éléments taara ye sabula Mali ambassadeur u taara fo ay kuma ye lamɛn dɛ u taara fo Fransikaw ye de Fransiyɛ de ko an ye consulat minɛ k'an ko k'an t'a fɛ tubabu ka taa Mali la service de renseignement a don na kuma fɔra mɔgɔ minnu ɲɛna n tɛna mɔgɔ tɔgɔ détaillé mais u tulo bɛ na n'a y'a sɔrɔ u bɛ video kɔnɔna la n jɔlen u donna yɔrɔ min na ko wayi ko u b'a fɛ k'a dɔn jɔn de ye responsable ye an ye Tapa Konte wele ka na porte-parole collectif an nana an jɔlen tubabu ka kekun mɛ an bɛ min don olu t'a dɔn u ye ɲininkali kɛ ko bon ka consulat occupation k'an nana an ye consulat occupé k'olu welela de parce que u fana ye ɲininkali kɛ u tilala an fana y'u ɲininka ko non k'olu welela de an ye ɲɛfɔli k'u ye an ko mɔgɔw de bɛ ka baara bɛ ka tiɲɛ k'a sababu kɛ carte nina Mali consul baarakɛla azanw ka yuruguyurugu ye an ko baarakɛla dɔw bɛ yen u ka san 5 CDI u ka san 10 CDI bɛ ka tiɲɛ u bɛ ka expliquer u tɛ ka se ka u dun bɛ impôt sara k'a sababu kɛ carte nina ni passeport ko k'a sababu kɛ passeport ko gɛlɛya ye bon sisan u bɛ ka passeport fana numéro ni carte nina numéro fana don passeport la an ye ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ min dɔrɔn n jɔlen ɲana service de renseignement directeur yɛrɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'i kanto a ko non ko vraiment ko ma fɔ olu ye ne ko mun de fɔra aw ye u ko a fɔra olu ye de ko k'an nana consulat minɛ k'an ko an t'a fɛ tubabu ka taa Mali la tuguni aw ka nin jugukan in lamɛn parce que o wagati y'a sɔrɔ France Afrique kun bɛ yen passeport visalen caman kun bɛ yen parce que consulat minɛlen hali visa bɛ kɛ passeport la yɔrɔ min na an ko bureau foyi de tɛ dayɛlɛ an ka doléance ninnu n'olu de ma accepté o doléance ninnu Mali ambassadeur ala ma hinɛ jara la a ye Tijani Gindo min bɛ politique kɔnɔ bi France yan maître Gindo o yɛrɛ de kun b'a médiation na ale kun b'a a échange la ni collectif main propre mɔgɔw ni ambassade mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n y'a mɛn k'a ko k'a kun bɛ collectif main propre la non il était da a tun bɛ ka médiation de kɛ n t'a dɔn n'u y'a ta u ka avocat de la n ko nin t'o dɔn maintenant an b'a fɔ a ye wulikajɔ min k'o la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ maintenant aw yɛrɛ ka nin jugukan in lamɛn mais o don de la fɛn wɛrɛ kun bɛ ko ninnu jukɔrɔ maaw tɛ min dɔn parce que accord de kun bɛ ka négocier Europe fɛ ani a farafinna jamanaw fɛ n'o ye laisser passer union européenne ye ça veut dire que ni minɛna u tɛ tɛmɛ n'i ye consulat la bilen u yɛrɛ bɛ ni i ka identité dɔnna dɔrɔn u yɛrɛ bɛ tampon sigi a la k'i yɛrɛ filɛ ka taa bon n tɛna don détail la n y'olu fɔ ka tɛmɛ donc ni maa min k'aw ma ko passeport ni carte nina numéro donni ɲɔgɔn na k'a dabɔra de ko ka Mali numéro papier sécurisé tiɲɛ t'a la a ma dabɔ ka Mali papier sécurisé tubabu bɛ cogo min na a bɛ komi donso bugunen fɛn kɔrɔla la bin kɔrɔla la a bɛ ka sogo bɛlɛn u b'an yɛrɛ damaw de to ɲɔgɔn na dɔrɔn an bɛ sin ka karaw kɛ yɔrɔ min dɔrɔn paw u bɛ mugu ci an na nin ye fɛɛrɛ de ye min nana pour que ka an dominer nin ye fɛɛrɛ de ye min nana pour que k'an tɛgɛ fila siri an bɛ balo immigration ko min na u ka se ka u sen da an kan ka o taabolo la Mali faamaw a y'a lamɛn a y'a tulo dayɛlɛ aw k'a faamu aw k'a lamɛn o wagati la consulat datugulen maa joli ye ne wele ko olu mako bɛ ka sa k'an ye consulat minɛ olu mako bɛ ka sa ne yɛrɛ wolowolo dɔgɔninw b'a la n k'u ma Mali wa ou bɛ ne fa ka bonda de maa wɛrɛ ye n wele politique ko la o y'a sɔrɔ n bɛ parti min na o mɔgɔ dɔ ye n wele a y'a sɔrɔ n bɛ parti min na o mɔgɔ dɔ ye n wele ko parti ɲɛmɔgɔ ko k'a ka soutien bɛ n ye n ko ayi dɛ nin tɛ politique ko ye opposant ko tɛ n bɛ profiter ka Tapa Konte fo nin yɔrɔ in na o wagati la bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko IBK de tun bɛ fanga la Tapa il était secrétaire général ou secrétariat à la jeunesse de section RPM France
RPU mogo yale kungolo yoro mindro ya wole message chirama comment ça se fait que un membre de parti au pouvoir il va faire une telle occupation au niveau de la France. Ah no tapa ye horonye ni ma ye horonya ki nyana fo nsigile nyana aya tege dankan ay message min sebe aya yira na mali wa kuma ilamede aya yira na ako quand yako ko j'ai décidé de rendre ma démission dans RPM wa soro ne be yerde la menga parti fawye ngo chogo jumena aku fle kan contacter de sisa ko muna ndo na consulat occupation na mais je préfère vraiment le bonheur des Maliens que les partis. Kasoro wakati la na tungo na fola abe dama na tungo joro abe dama mais ayaka horonya ta ka Malien nga degunta kale ere ka intérêt toyi mais balmo o kera ne sigile nyana ka démission arandi ko ne parti do ay parti ta anti consulat bla nanga doléance ou no luma accordé mbalmo mbina nye terme flana min fonko an balmake simbara bune alliance aras 24 aka identité min publiera mba condamné et c'est-à-dire Mali consulat de ye na ya so bon amba folu de abo ni consulté aka identité min bora ni na mogo en tout cas uba do ni ñogonche mba condamné sharia ma jena yi ka mogo ka identité bo surtout an yere dale yere tala sabla yere ñinina ube yere mako ñinina intérêt ñinina. Des personnes pervers narcissiques, ils sont capables de tout. Aw ko Mali ka document ka sécuriser. Et jaan yere te sécurité kono. Mali wa ni lamede. Ko ka Mali ka document sécurisé. Kata kamalen ka identité, kata ka photo ni fait un beau kolu bla réseaux sociaux sans fait. Sécurisation bemi. Parce que ka wulile ndo ka jo kartini na ko kelela parce que ka wulile ndo ka jo ka Malien nga hake nyini mais akelente o aw ka don ka fo ka kelente de ma shima fo ma shie ko ka violence ke consulat Carlia anko ko on a tous condamné consulat Carlia ma be ama Agnès Mali autorité ka ignorance fana on a condamné ça aussi. Pourquoi ignorer les peuples? Comment on kanye bagawnye anye kalambaliouye mais hali bagangena na be misu no fe aw ma delika bagangena e ki dlo misi kula ka batike aw baganunu aw de nana ka barake aw woshila nezikoro sankoro ka so terrain sa Bamako ka uyangoshi ni terrain sa onye ka ngoshi ni France nae ka villa ujo ka Mali jo ka anga famille ku balo ka anga dugu jo ka anga siraw ka ndebure ku dlan ka anga docteur sojo ka anga école sojo. Quelle honte à vous aw debe ka fo aw ma harbi ka aw nye bagawni bagamunu aw dlono no bagamunu la nube ka aw latike bajila minan profiter ni naka fendo dénoncer aw yetuguni baflabe cercle le premier cercle du Mali mumbe ka ke akono école métro bébé ka mité kata 2019 ni ambe domina comme bi commune du nord du Baflabé commune de Djalam commune de Djakon commune de Kontela commune de Tomora et commune de Sidibela. Djakon fait 45 000 habitants à peu près. Tomora fait aussi 45 000 habitants à peu près. 40 villages. Kontela fait 38 000 habitants à peu près. Commune de Djala fait 32 000 habitants à peu près.
commune de Sidibela fait 10 000 habitants à peu près. Oye joli emballement. Ja Mali beka chi. Auta kalama. École Kramogo binani ani kelen o de mitera ka boye. Non, ils n'ont pas été remplacés. Aïta commune du Nord ka académie commune du Nord ka Dekapu be Usubijanya aye tout nyininga. École Kramogo binani ni kelen. Aou yere ka commune de Djalan. École Kramogo chegin de mitera, ils n'ont pas été remplacés. Aou ba ka document sécurisé, aou te ka nga jamana sécurisé, ate ka nga demzenu ka avenir sécurisé. O kololo be. Et pourtant Gao école Gao raison be école maître tam mitera ou wulila kujo. Ah wati sera ka raison moko. Anga nyele, anga wuli ka anga hake nyini. Ko shi tigera. Aye shi de tiga ama moko kungolo tigere. N'est-ce pas? Niye malwaro kode ya obeka ninfo réseaux sociaux sanfé. Ko shi tigera. Niye malwaro kode. Parce que nindabora tungarange ude kama. Juguya, hashidia. Embalmo. Afo tungarange uye nyana ma joli ma. Ni tungarange ute Mali a reporté datu. Ni tungarange ute Bamako sukubati datu. Ninde ane tubabu bo nyogona. Tubabu fleni. Nu ya do ko uluka jamana den. Odebe wuli kata kele chum malika. Ka Malion bla nyogona. Ka marfa san katana e. Malion nga nyogon faga. Mais abe Mali sanu ta kanana e Fransi uba portoze de. Tubabu ka missionnaire ba fait. Ube kata anfaga. Tubabu ka missionnaire ba fait. Ube kata ambla nyogona. Parce que uka jamana abe na ni intérêt uka jamana kono. Sarkozy wulila ya kata baga Kadhafi ma Libi ka faga ka domo la Francia portoze. Hala wakila ko Sarkozy ka procès mimbe ka munumuna awa hakila ko mundelo. Ngube ka jiemo de nyema prépara. Parce que akera flagrant. Spécialiste ya ira. Dura domba ya ira. Mais faut ka essayer ka mankande ke ka kena fo Francis justice be ka yo kipala pour que akadata au niveau international. Bo saya bena autena me ko Sarkozy ka be kaso konona la kati botugunu be ka foka kera chogoere la. Me beaye uyuka keleke naviru wuli ya domina Sar de Gaulle amadogo mashila kata ka libi dom bone unila ka yen déstabiliser halibi yema ke fenye halibo taun so hakilla anga jamana den do de la kata tunga fe kanane nafolo e alfa ka wakati la malien be ya heradun malien be tara sujudi bia majorité be tara sujudi bia hal ni malien be ma ka heradun malien majorité be tara sujudi bia mba fo malien be ya ka heradun parce que do ya do ko malien do hal ka dawoma akume bara de la ka war soro commerçant de kundo mais ala ya ka kalifa mina la ambe duwa ka e baba sisoko malien be kunte ka duwa ka e odona nyamakala u jelu artisu te tlenga sumu sigi joun nye malla aw debe ka wuli bi ka anwa jamana se lebuma fere munu ba mbulo hakila ka be ka ninge kartini na ko de la aw be ka jamana de dia juguma ko do be olu te fo Francia sécurité sociale kesi kumbe fa tew parce que mogo fula saba be baraka ni sebe donc aba fe ko be de tien hasidiya de do mbalma kaikaw mbe kuma na wiye tuguni c'est rare ne ka kuma ta du kelen mogo Francia abeta mogo duru mogo worola dugu kelen mogo abeta mogo kemela commune kelen mogo abeta mogo ba saba mogo ba nani la olu balo chogo olu ka soro chogo de dahirime chiento fleni aya siga ka laje
2002-2003 ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ dɔn n nana bilasira aéroport la Faransi carte de séjour 10 ans b'a bolo Mali aéroport de la a tun bɛ baara la yan Mali aéroport de la o y'a jɔ k'a filɛ k'a ka sɛbɛn minɛ a la a photo b'a kan ne wulila k'an jɔ a kɔ la a y'a sɔrɔ n ma se Faransi dɛ n taara ɲɛ donna fa wo kɔnɔ u tun bɛ wariko de la ko cɛ ka wari sara wari tɛ cɛ bolo ne ko n ye sɛbɛn sɔrɔ n tɛgɛ wagati min na n ko sikiri ko mɔgɔ ma n ko mɛ n'aw y'a minɛ kun jumɛn de la ko ayi k'a yɛrɛ foto don sɛbɛn ka ɲi mɛ image visage min b'ale la o tɛ sɛbɛn nin ka kɔrɔ n'a ye sɛbɛn in si ka kɔrɔ n'a ye n ko sɛbɛn nin ko Faransi séjour don wa ou bien Mali séjour don ko Faransi don est-ce que ça vous regarde quelle honte n'a sera Orly ou bien Charles de Gaulle olu de b'a fɔ anw ka sɛbɛn de ye nin ye mais a bɛ cogo min a man ɲi mais aw de b'a lajɔ ko aw sikalen don a si la a wolola don min aw tun b'a wolo yɔrɔ la n balimaw maa min sɛbɛn yɛrɛ kun t'a la agent consulaire dɔw bɛ yen u y'u ka enrôlement kɛ k'a sɔrɔ u ma taa ni wolosɛbɛn ye u ma taa ni wolosɛbɛn ye u ma taa ni pièce d'identité ye komi anw tɛ sɔn ka kuma ka fɛn dɔw fɔ Mali fonctionnaire dɔw a dɔw ye baara kɛ consulat la an ti don détail la a ye sabali ne woloba filɛ nin ye ala barika la alhamdulilayi a si bɛ san 70 ma gɛn na erreur b'a ka carte nina la a ye dɔ de bɔ a si la wa aw ma dɔw fana ye o ye dɔ fara u si kan Ivoirien dɔ ka histoire fɔra n ye a san 30 a y'a ka retraite ta o retraite sɔrɔla cogo di a tɛ sabali a ka fura to woro kan aw kana to kana aw sigi réseau sanfɛ ka nin kuma ninnu fɔ faso jo tɛ non faso jo tɛ a ye sabali an b'a ɲini aw fɛ aw ka sabali donc Simbara Bune Aras 24 a ka image min bilala réseau sanfɛ an b'a condamné ne b'a condamné a sɔrɔla yɔrɔ min na n ka condamnation bɛ taa o de la olu de b'a a ɲɛdɔw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a di ɲɔgɔn ma cogo min na mais a bɔra Mali autorité min ka bolo kan u bɛ n'a y'a sɔrɔ u y'a fabriqué cogo min na justice b'o t'o ɲɛnabɔ ni Aras 24 ko a ye menace kɛ Aras 24 préfet de don wa commissaire de don wa ambassadeur de don wa consul de don wa n balimaw ko parce que kamalen b'i sigi réseau k'a bɛ kuma n'a ye min kɛ n ko sariya bɛ yen justice bɛ yen o est-ce que a y'a faamuya mais anw kɔni ye min ye a la an ye min mɛn o bɛ bɔ a da ko carte nina ni passeport numéro ka dissocier ka bɔ ɲɔgɔn na o degun de b'an kan an bɛɛ bɛ o wuli ka jɔ in de la faso kelen dɔn kelen ko tɛ i bɛ se k'i seko kɛ n'i sera i se dan yɔrɔ la i bɛ se ka pause ta ou bien i bɛ se ka i sen bɔ a la mais ça doit être une continuité n bɛ min fɔ aw ɲɛna gouvernement de transition mɔgɔw nin yɔrɔ in b'aw de concerné kosɛbɛ aw b'a dɔn k'a fɔ aw nana bila fɛn jugu de kunna aw ye erreur kɛ aw ye secrétaire généraux bɛɛ t'u nɔ la réseau min bɛ yen n'u y'aw dominer wagati min u b'aw bɛɛ minɛ komi sɛ
yaro ne tenga dane à porter mon camp jamais sur le sang, surtout avec des pouvoirs ou de l'argent. Ou be doit la tande gouvernement de transition mo be doit la tande pour que ka aula fli Mali consulat la ay ñiningali ke ko Mali consulat kodu informatique tumbe gérer ni joni Francia Mali consul maître Kojo ne de la ka bara félicité ay bara minge kateme mo félicité mais maître Kojo ere homme de droit de ika famille be homme de droit de mende la ka kuma do fonga kuma kono ngo socialisme bidje parce que i kono kumbe ki ka barake mais socialisme kumbe je en flo de kololo kono ntaro yere bonya de donwa ube nga sarata la de donwa ube manque de conseillers de donwa parce que ali juju manata cercle la ube tu yere kalifa dugutigu la amadelika eni faye nyemoko bawye amadelika ye ibeta faye rencontre la ka chaya ika clanin de bibolo on comprend plus rien. Mali passeport consulat ka gestion informatique ay ñiningali ke ka kumbe société jumambolo uya fo ko agent de sécurité mi wulila wala bosili la ko collectif même propre mo a jafsila ne yɛrɛ balimamuso kɔri basi t'i la n b'i fo kosɛbɛ n b'i fo i ka wuli ka jɔ la ala bɛ bɛɛ sara n'i ka kɛwale ye ko collectif mɔgɔw k'u ye marché négocier u ye nin kalon ninnu de bɔ k'a fɔ fan bɛɛ ko agent de sécurité k'o dir'u ma a ye taa u ɲininka papisi Bacili bena dɔ min na papisi tun bɛ ministre Bacili a kun bɛ k'a sécuriser malien den do consulat minalen malien den bɛɛ taara consulat la an dɔnbagaw an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw kun bɛ gouvernement na dɔw kun bɛ ko wɛrɛ la non mais n'an nana an sigira taabolo kun ye min ye mɔgɔ de kun tɛ se ka an bɔ o kan ne t'a membre de bureau ye dɛ mais j'ai fait partie de la population des collectifs main propre et j'ai contribué comme dans tout d'autres mouvements que j'ai contribué ni ye min ye ko maliko do o tuma la n balimaw kuma minnu bɛ ka fɔ ko numéro identification u bɛ ka lafililikan de don i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen bi na u bɛ ka gɛlɛya sigi faransikaw kan u ka dugu bɛɛ u kelen de bɛ faransi yan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka gɛlɛya sigi tungarankew kan bi i b'a sɔrɔ olu depuis u nana yɛrɛ u ma se ka fɛn ɲɛ u ka dugu ye u ma se ka fɛn ɲɛ u ka du ye a mise Dramé n y'aw bɛɛ lajɛlen fo Kanjura Jakite foli b'aw bɛɛ ye an tɛ populisme ye mɔgɔ caman b'a fɔ a Kante i ka kuma ka d'an ye i bɛ se kuma la n b'u fo mais o tɛ a tɛ n ta sabula mɔgɔw b'a f'i ye i ka ɲi wagati min o de bɛ n'i mi cogo dɔ de bɛ k'i tiɲɛ wagati ye n bɛ ala deli ala kana n bila fili sira kan ni n filila fana ala ka ladilibaga ɲumanw di yan ko boli kuma to n ka fisa ni sen ka di ye nin ye kankɛrɛmada ye menasi tɛ kartinina ko kɔnba maa kana jɔ an ni kartinina ko kɔnba ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnninw a kana bɛrɛ ta a kana violence kɛ a kana kabakurun ta o y'an ka kuma ye waati bɛɛ hali n'an taara manifestation kɛyɔrɔ la o y'an ka kuma ye waati bɛɛ maliyɛnw ka droits de bosiraw la Mali bɛ droit de l'homme kɔnɔ maliyɛnw ka droit bosiraw la
Sabla, la majorité des Maliens ne peut plus voyager à cause des cartes nina liées au passeport. Yani ne yɛrɛ ni denmisɛnninw ka ɲɔgɔn ye ka masala ne yɛrɛ y'a f'u ɲɛna dɔw bɛ réseau kan n ko aw ka slogan nin an tɛ se k'a opposer ko carte nina ko la ko anti carte nina u ka sɔrɔ k'u kanto ko n'o ye slogan de ye olu ko de carte nina ni passeport numéro ka dissocier ka bɔ ɲɔgɔn na n ko mais ja an bɛɛ bɛ hakilina kelen de kan an bɛɛ bɛ kuntilenna kelen de la u ma dɔ yɛrɛ fɔ dɛ carte nina ni passeport numéro ka dissocier ka bɔ ɲɔgɔn na wa o ye anw fana ka wuli ka jɔ ye an ye lettre déposé ministère collectivité territoriale la ka lettre déposé ministre malien d'extérieur la ka lettre déposé ministère affaires étrangères la ka déposé premier ministre ka cabinet la a bɛ décharge b'an bolo hakilila ko denmisɛnninw kelen de u bɛ wuli ka jɔ denmisɛnninw ta ye de ko on en a marre n'o tɛ depuis 2016 nin konba bɛ sen na sariya jɔman taara sariya de ma ta ka IBK sigi jamanadenw ma IBK wuli ya tilegan dɛrɛndɛrɛ sariya de ma ta ka IBK sigi transition mɔgɔw bilahi n'aw ka baara kolonkɛlaw ka baara kolon kɛ ka associé a la u b'aw to cɔrɔ aw bɛ se ka décision ta tout de suite ka passeport ni carte nina numéro k'u bɔ ɲɔgɔn na mais problème ye min ye an tɛ ka foyi de mɛn ministres bɛ kuma n delila k'a fɔ aw ɲɛna n ko minnu bɛ k'u yɛrɛ k'an ka représentants ye mali la ye a kalayara u ka wuli ka na kuma kɛ u ka wuli ka na kuma un gouvernement qui a une porte fermée au dialogue mais n ko dialogue social bɛ an ka constitution kɔnɔ n ko social bɛ an ka constitution kɔnɔ an ka jamana éducation bafouera an ka jamana ka ressources o bɛɛ exploitera ressources min b'an bolo n'o ye tunga taga ye aw y'aw sen don o fana la a ye sabali n bɛ wele lase coordination bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli CADRECAF la coordination régionale de CAI a ye wuli CADRECA de Ségou a ye wuli CADRECIF de Sigasso a ye wuli bon n tɛ fɛ ka o conseil fɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fɛ ka o conseil fɔ wa n'aw ye RAS 24 ye a bɛ ka kuma Mali autorité ma a bɛ ka kuma au conseil ma a bɛ ka kuma consulat ma est-ce que a ye mɔgɔ de ka du kɔnɔ kungo fɔ a ye kamalen ka kumaw lamɛn dɛ komi ni mɔgɔ tempérament montré i bɛ kuma dɔ fɔ mais justice sociale bɛ yen o juges bɛ yen o minnu b'o analyse kɛ sociologues bɛ yen minnu b'o analyse kɛ a karisa kuma hali ne kumatɔ la sisan do hakilima dɔ bɛ k'a la u b'a fɔ non kan tɛ dusu bɔlen don mais hakili de b'o yira mɔgɔ la donc n'aw ɲɛ b'a la n'a y'a sɔrɔ a ye kuma fɔ a ka vidéo kɔnɔ komi ne tɛ vidéo lajɛ n tɛ vidéo bɛɛ lajɛ temps ko b'o la occupation ko b'o la mais aw dɔw b'a wele dɔrɔn RAS 24 i ye nin yɔrɔ in fɔ nin yɔrɔ in nin tɛ jamana ka intérêt kan ou bien nin tɛ jamanadenw ka intérêt kan o tuma la aw bɛ jamana intérêt Mali intérêt aw b'a kɛ mun de ye RAS 24 ma consulat datugu mais mun na aw tɛ consulat dayɛlɛ est-ce que a taara i jɔ ko consulat tɛ dayɛlɛ ko parce que a b'a fɔ a ka vidéo kɔnɔ Lyon ala kana su kɔrɔbɔ tile ye a ye sabali ɲama bɛ fantanw na dɛ a ye sabali ɲama bɛ maa ɲɛnamaw la a ye sabali ɲama bɛ jamana la kalekanw b'an ka jamanaw kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a ye sabali n balimaw nin ye welewelemada de ye k'a lase sinji ni balimaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ ka wuli carte nina ko nin
k'i cɛsiri a kɔnba la n b'a fɛ ka min kɛ n ka kuma laban ye n'o ye proposition ye a bɛɛ ka hakili jagabɔ minnu bɛ n dɔn an ka jɛ hali bi coordination plateforme fɛn fɛn de ko carte nina k'a dissocier ka bɔ passeport la an ka ɲɔgɔn ye an ka masala hali bi an ka ɲɔgɔn ye an ka masala hali bi taabolow bɛ yen an tɛna an ka kuma bɛɛ fɔ réseau sanfɛ dɛ mais komi denmisɛnnin ninnu u m'a fɔ u bɛ mɔgɔ ka parti la denmisɛnnin ninnu u ma mɔgɔ ta k'u bila u ɲɛ o de kama duguma mɔgɔw se bɛ minnu ye ka jamanadenw ka telefoniw bila écoute la se bɛ minnu ye ka don mɔgɔw ka vie privée kɔnɔ se bɛ minnu ye ka n'u mako b'a la ka mɔgɔ min ka sɛbɛnw sɔrɔ a bɛ ta k'a d'u ma olu bɛ su ka bila carte nina kɛlɛbagaw la ou bien olu b'u yɛrɛ bila carte nina kɛlɛbagaw la pour que u bɛna n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na u bɛna wele k'u sen don ko dɔ kɔnɔna la an y'a ye u ye IBK complexe cogo min na an y'a ye mɔgɔw ye Karimu complexe cogo min na influence cogo min na n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na u ye Karimu influence ne min bɛ ka kuma aw fɛ billahi wallahi ne kan tɛ ne ni Karimu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a aéroport la don dɔ la a kɛlɛ a y'a ka carte bɔ an y'a fɔ yɔrɔ min na o kɛra 2018 ɲɛkɔrɔla la o wagati y'a sɔrɔ u b'a fɛ maliyɛnw ka gɛrɛ u la ne n'a ye ɲɔgɔn fɔ yɔrɔ min n ko faama n ko ɲ'i fɔ a yɛrɛ y'a kanu ka kuma ni ye k'a ka carte de visite bɔ k'a di yan k'a ka carte de visite bɔ k'a di yan bonya kama n y'a minɛ n bɔlen yen n ko n b'a fara k'a fili n yɛrɛ y'a ɲɛfɔ n terikɛ dɔ ɲɛna ko mais non n b'a fara k'a fili mun na n ko non n k'a ɲa ci tɛ n ye sabula ninnu mako bɛ diaspora mɔgɔw la u mako bɛ mɔgɔw la mɔgɔw ka se ka u ka mission de kɛ campagne ni fɛnw kɛ n ko je ne suis pas dans ça jamana tiɲɛna jamana bafouera tile kelen ma numéro ni ma composé hali k'a essayer mais u bɛ ne yɛrɛ nin ka hɔrɔnya cɛ bon a ye denmisɛnninw a y'u to yen n'aw bɛ se k'u wele minnu taara yɔrɔ kari moi je ne soutiens pas la casse je ne soutiens pas la violence non est-ce que a y'a faamuya mais aw kana fɔ k'aw b'a ka consulat datuguli turu da denmisɛnninw kun non wa denmisɛnninw k'a fɔ k'u bɛ ka maliyɛn tɔw bɛɛ mako sa anw ye révolution kɛ 2009 la Salazar synergie min bɛ yen en terme synergie min bɛ Salazar n ko gendarme 300 de jiginna est ce que droit de bɛ papier n t'an bolo Faransi mais syndicat ye mun fɔ n k'u kɔni n'i bɛ baara la ni sɛbɛn t'i bolo i ka taa f'i ka patron ye ko i bɛ baara bila i bɛ taa syndicat nɔfɛ wa a ka promesse d'embauche dilan ka d'i ma ka Faransi présence bɔ 5 ans na k'a bila 10 ans na k'a bɔ 10 ans na k'a bila 5 ans na 5 ans de présence avec 12 mois de bilité ou 3 ans de présence avec 24 mois de bilité maa joli ye hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ n ko dɔw de y'o kɛlɛ kɛ mais n ko o révolution na i bɛ na i b'i ponte de sɔgɔma minnu kun bɛ 103 la ani minnu kun bɛ piquet wɛrɛw la o b'a kalama o n ko dɔw de y'u yɛrɛ ka baara bila an ye kalo 9 kɛ kɛnɛ kan o kuma la an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ denmisɛnninw ka wuli ka jɔ denmisɛnnin kɛlɛ tɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele association o hari politiki mɔgɔ min n'i b'a dɔn k'i bɛ se ka carte nina ko ni passeport ko numéro dissocier ka bɔ ɲɔgɔn na k'a se b'i ye teliya la i kana an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ ni an k'a kɛ
pacifique, mais bara ma damina violence là, mais malgré tout ça là, anti-violence soutenue, mais bara na oka famille fana ka fa ma damina violence là. Donc munu be ka fode ko ka malien do ka makosa. Do ka to balole dibila ou ka klo dibila ou mako be nyanabo dibila o de kadi do ye ka teme be jamana den be mako ka nyanabo. Mali be nin kasi min na be nin kule min na ngo ma dama dama de atla o ni ɲɔgɔn cɛ balimaw kuma jɛyana ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ hali bi ko ma taa ka dan kɛ mais an kana dan sago hadamaden n'i ye dan sago diɲɛyɔrɔ tɛgɛ la dan b'i sago don dɔ wasalam